مدرخ اللونات حدش علامات ريبراندينج كوميشن انفستمنت تግራይ بريزيدنت ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደን ካልኦት ላዕሎት አመራርሓ መንግስትን ኣብ ሰረኸ ብሉ ተሳሊጡም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ስግግር ኢንቨስትመንት ብምምጻእ ቁጠባ ትግራይ ንምብራኽ ክስራሕ ከም ዝግባእ እውን ተዛሪቦም መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ድሕነትካ ስጋት ምንጭ ዝኸውን ኢኮኖሚና ዘሎ ኩነታት መሰረታዊ ዝኾነ ንድሕንነትና መውፅኢ ዝኾኑ أبي بالفترة الأولى كلاش يكون مدفع يكون أبي كنا من الزخم الشخص هذا مثال حسكة فحسكة تدهنا عندي يلا تدهنا تقرأ يلا فلذي هذه الزمانة يكون من هنا كل وقت قد بوجن حضر تقرأ تحزن لنا سلام من لسه المناطق كفترنا الذي يدخل كل سفر نجاب كله بعد نجاب سجل برتلو نجاب كنجبرنا كصحة معيد كوميشنر كوميشن انفستمنت تግራይ አይተ ዳንኤል መኮነን መዋጽኦ ትግራይ ኢንቨስትመንት ይመስበሉ ረብሓት ብራንዲንግ ድማ ግልጋሎት እቲ ኮሚሽን ንምዝማን ምዃኑ ገሊጾም እዚ ሪብራንዲንግ እዚ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ኣብ ከይድ ለውጥ ምህላው ዘርኢ ኮሚሽንና ብርክት ዝበሉ ለውጥታት እንዳገበረ መጽኢ እቲ ሓደ ካብ ስሩ ግልጋሎት ወሃባና ኩለመናና ክቅየር ስለዝግብኦ ሪብራንድ ክንገብር ስለዝግባእ መጽናዕቲ ተጸኒዑ ልኡኽና ራእይና ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ምስሓብ ስትራቴጂና ኩሎም ዝህልውና ሕግታትን ኣሰራርሓን ክቅየር ስለዝግባእ በዚ ብርክዚ ጀሚርና የለና ቅድም ኢልና እውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ኦንላይን ግልጋሎት ክንህብ ብምሕሳብ ኣለና ቴክ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ናይ ኦንላይን ሶፍትዌር ሰሪሕልና ልዕሊ 36 ዝኾኑ ግልጋሎታት ናብ ኦንላይን ኣትዮም ዛጊድ 9 ዝኾኑ ፈቲናዮም ኣለና ጽቡቕ ዝኾነ ተስፋ ዝህብ ግልጋሎት መሃቡ ተጀሚሩና ነቲ ሓድሽ ዕላመት ዝሰርሐ ግሎካል ኮንሳልቲንግ ግሩፕ መስራት ዝኾኑ ኢንጂነር ይኩና ኣምላክ ተስፋይ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ትግራይ መጽኦም ኢንቨስት ንክገብሩ ብቴክኖሎጂ ዝተደገፈ ግልጋሎትን ዕላመትን ዓብይ ግደ ከም ዘሎ ሓቢሮም